Masculino versus femenino. Люди. Мужчины. El hombre, el padre, el actor. Женщины. La mujer, la madre, la actriz. Основные окончания. Мужской. O. Женский. A. Niño, niña. Abogado, abogada. Esposo, esposa. Мужской. E. Женский. A. Cliente, clienta. Важные исключения. Не меняются. El piloto, la piloto. El modelo, la modelo. El estudiante, la estudiante. El joven, la joven. Определяется только артиклем el, la. С заглощенным. Директор, директора. Ladrón, ladrona. Одинаковые формы. El cantante, la cantante. El periodista, la periodista. Особые формы. Actor, actriz. Rey, reina. Príncipe, princesa. Héroe, heroína. Полностью разные слова. Padre, madre. Hombre, mujer. Marido, mujer. Yerno, nuera. Одинаковые слова. El guía, la guía. El colega, la colega. El atleta, la atleta. El policía, la policía. Два варианта женского рода. El médico, la médico. La médica. El juez, la juez, la jueza. El jefe, la jefe, la jefa. Род не зависит от пола. Фиксированный род. El bebé, genio, personaje, la persona, víctima, estrella. Roberto es una persona excelente. Животные. Есть две формы. Perro, perra. Gato, gata. León, leona. Caballo, yegua. Одна форма. Добавляем слова. Macho, hembra. Примеры. La tortuga macho. El canguro, hembra. Как запомнить? Супер кратко. О, а. Основное правило. Иста, анте, одинаково. Исключение. Учить отдельно. Если не уверен, смотри на артикль el, la. Masculino, femenino. Предметы. El libro, la casa. Общее правило. В испанском все предметы имеют род. El – мужской. La – женский. Пример. El libro – книга. La mesa – стол. Больше мужской род. Masculino. Обычно. Слова на «о». El libro, el vaso, el vino. Пример. El coche es nuevo. Также. Дни недели. El lunes, el jueves. Составные слова. El microondas, el lavaplatos. На aje. El viaje, el garaje. Цвета. El rojo, el verde. Языки. El español, el inglés. Primer. El lunes trabajo en el garaje. Исключение. La mano, la foto, la radio, la moto. Пример. La mano está fría. Больше женский род. Femenino. Обычно. Слова на «а». La casa, la puerta, la botella. Пример. La casa es grande. Также. Sion, Sion. La estación, la profesión. Dad, tad. La ciudad, la libertad. Пример. La ciudad es muy bonita. Исключение. Мужской род. El día, el mapa, el problema, el programa,
el idioma, el clima, el planeta. Пример. El problema es difícil. Слова на или согласные. Нужно запоминать отдельно. Мужской род. El pasaporte, el billete, el jardín, el azúcar. Пример. Tengo el pasaporte. Женский род. La calle, la tarde, la nariz, la postal. Пример. La calle es larga. Разные значения важно. Дерево versus фрукт. El naranjo, дерево, не равно la naranja, apelsin. El manzano, не равно la manzana. El cerezo, не равно la cereza. El almendro, не равно la almendra. Пример. El naranjo es grande. La naranja es dulce. Исключение. El limonero, не равно el limón. Пример. El limón es ácido. Цвет versus объект. Мужской цвет. El rosa, el naranja, el violeta. Женский предмет или цветок. La rosa, la violeta. Пример. Me gusta el rosa. La rosa es bonita. Singular, plural. Niño, niños. Когда используется? Singular – единственное число, один предмет. Plural – множественное число, больше одного. Пример. Un niño, un gato, una mesa. Tres niños, dos gatos, unas mesas. Основные правила образования. Слова на гласную плюс «с». Cama, camas. Coche, coches. Sofá, sofás. Пример. Tengo dos coches. Слова на «и», «у», плюс «с» или «с». Rubí, rubís, rubíes. Tabú, tabús, tabúes. Пример. Los rubíes son caros. Исключение. Esquí, esquís. Menú, menús. Champú, champús. Пример. Hay muchos menús. Слова на «y» плюс «s». Rey, reyes. Ley, leyes. Пример. Los reyes viven aquí. Исключение. Jersey, jerseys. Пример. Tengo dos jerseys. Слова на согласную плюс «s». Flor, flores. Hotel, hoteles. País, países. Пример. Los hoteles son caros. Особые изменения. Zeta, ceses. Ves, veces. Пример. Dos veces. O, ones. Balón, balones. Пример. Tres balones. Es, eses. Francés, franceses. Пример. Los franceses comen bien. Не меняются во множественном числе. Слова на «s» – 2 плюс слога. El lunes, los lunes. El paraguas, los paraguas. El virus, los virus. Пример. Los lunes trabajo. Буквы, алфавит. Гласные, плюс «s». А, АС. И, ИС. О, ОС. У, УС. Пример. Hay muchas AES. Согласные. Плюс «s». Б, бес. Ц, цес. J, jotas. Пример.
Dos jotas. Только множественное число. Tijeras, gafas, pantalones, vaqueros. Пример. Estas gafas son caras. Количество. Un par de pantalones. Dos pares de zapatos. Пример. Compro un par de zapatos. Смешанный род, мужской множественный. Padre plus madre, padres. Rey plus reina, reyes. Пример. Mis padres viven aquí. 4. Un, una, unos, unas. El artículo indefinido. Неопределённый ne artikel. 1. Identificar a algo o alguien como parte de una clase o grupo. Определение чего-то или кого-то как части группы, класса. Se usa un, una, unos, unas, más nombre. Un, una, unos, unas, plus существительное. Para identificar algo o alguien como parte de una clase o grupo. Чтобы показать, что кто-то или что-то является частью определенного класса или группы. Ejemplos. ¿Qué es eso? Es una grabadora. Что это? Это диктофон. ¿Quiénes son las chicas de la foto? Son unas amigas de Carlos. Кто эти девушки на фото? Это подруги Карлоса. ¿Dónde trabaja Lidia? En un hospital. ¿Где работает Lidia? В больнице. Me han regalado un disco de Paco de Lucía. Мне подарили диск Paco de Lucía. Tengo una bicicleta nueva. У меня есть новый велосипед. 2. Hablar en sentido general. Общее значение говорим в целом. Se usa un, una. Para hablar de alguien o algo en sentido general. Когда говорим о чем-то или о ком-то в общем смысле. Ejemplos. Un hospital es un lugar donde se trata a los enfermos. Больница — это место, где лечат больных. Un bolígrafo es un objeto que sirve para escribir. Ручка — это предмет, которым пишут. Un profesor ayuda a los estudiantes. Учитель помогает студентам. 3. Indicar cantidad. Указание количества. 3.1. Un, una. Más nombres contables en singular igual uno. Un, una. Плюс исчисляемое существительное в единственном числе равно 1. Ejemplo. Deme un bocadillo de jamón, por favor. Дайте мне один бутерброд с хамоном, пожалуйста. Quiero una manzana. Я хочу одно яблоко. 3.2. Unos, unas, nombres con forma única de plural. Is equal to one. Существительные, которые имеют только форму множественного числа. Один объект. La palabra tiene forma plural, pero significa un solo objeto. Слово выглядит как множественное число, но обозначает один предмет. Ejemplos. He alquilado unos prismáticos para ver la ópera. Я взял на прокат бинокль, чтобы смотреть оперу. Este año nos vamos de vacaciones a Tailandia. В этом году мы едем в отпуск в Таиланд. Necesito unas tijeras. Мне нужны ножницы. 3.3. Unos, unas. Nombres contables en plural is equal to algunos, algunas. Исчисляемое существительное во множественном числе несколько, некоторые. Significado. Значение. Algunos, algunas. Несколько, некоторые. 2, 3, 4. Ejemplos. Unos chicos quieren verte. Какие-то несколько парней хотят тебя увидеть. Me han regalado unos bombones. Мне подарили несколько конфет. Compré unas flores. Я купил несколько цветов. 3-4. Unos, unas, cantidad is equal to aproximadamente. Unos, unas, количество приблизительно. Significado. Значение. Aproximadamente. Примерно около. Ejemplo. Tengo unos 100 relojes en mi colección. У меня около 100 часов в коллекции. Hay unas 20 personas aquí. Здесь примерно 20 человек. 4. Un delante de nombres femeninos que empiezan por A o H tónica. Un перед существительными женского рода, начинающимися на ударные A или H. Se usa un, no una, delante de nombres femeninos en singular que empiezan por A o H acentuada.
Un, они, una перед существительными женского рода в единственном числе, которые начинаются на ударные «а» или «аше». Ejemplos. He visto un águila en esa montaña. Я видел орла на той горе. Necesitamos un hacha para cortar leña. Нам нужен топор, чтобы рубить дрова. Pero. En plural. Во множественном числе. Unas águilas. Si hay adjetivo entre artículo y sustantivo, если между артикулом и существительным есть прилагательное, una pequeña hacha. Ejemplo. Vi un alma triste. Я увидел печальную душу. 5. Usar uno, una, unos, unas en lugar de un nombre mencionado antes. Использование uno, una, unos, unas вместо уже упомянутого существительного. 5.1. Uno, una, unos, unas плюс прилагательное. Uno, una, unos, unas плюс прилагательное. Ejemplo. ¿Qué tipo de zapatos quiere? Quiero unos cómodos. ¿Какие туфли вы хотите? Хочу удобные. ¿Qué coche prefieres? Uno rápido. Какую машину ты предпочитаешь? Быструю. 5.2. Uno, una, unos, unas плюс придаточное предложение. Uno, una, unas плюс придаточное предложение. Ejemplo. ¿Qué tipo de zapatos quiere? Quiero unos que sean cómodos. Какие туфли вы хотите? Хочу такие, которые будут удобными. Necesito una que tenga balcón. Мне нужна такая квартира, у которой есть балкон. 6. Согласование по роду и числу. Согласование по роду и числу. Важно. Форма артикля и прилагательного, мужской, женский, единственное множественное число, должна совпадать с существительным, к которому они относятся. Ejemplos. ¿Qué bolígrafo necesitas? Uno rojo. Какая ручка тебе нужна? Красная. ¿Cuál es tu maleta? Una que tiene ruedas. Какой твой чемодан? Тот, у которого есть колеса. ¿Qué camisa quieres? Una blanca. Какую рубашку ты хочешь? Белую. Atención. Ejemplo. ¿Qué libro te gustaría? Uno entretenido. Какую книгу ты бы хотел? Интересную. ¿Qué café quieres? Uno caliente. Какой кофе ты хочешь? Горячий. Tabla rápida. Краткая таблица. Форма. Значение. Un. Один, какой-то. Мужской род. Una. Одна, какая-то. Женский род. Unos. Несколько, примерно, некоторые. Unas. Несколько, примерно, некоторые. Супер корто. Un. Una. Один, одна, какой-то, какая-то. Unos. Unas. Несколько, некоторые, примерно. Uno. Una. Замена существительного. Un. Не una. Перед águila, hacha, alma и похожими словами. Cinco. Omisión del artículo. Опущение артикля. Tema. Es médico. On vrach. No se usa un, una, unos, unas con nombres no contables. Не используется un, una, unos, unas с неисчисляемыми существительными. Normalmente. Обычно. Неопределенный артикль не ставится с неисчисляемыми существительными. Жидкости, вещества, абстрактные понятия и так далее. Ejemplo del libro. Пример из учебника. ¿Qué es eso? Es vino. Что это? Это vino. Pero. No. 1.1. Sí se usa con nombres no contables en algunos casos. С неисчисляемыми существительными артикль все же используется в некоторых случаях. A. Un, una, unos, unas es igual, un tipo de, una clase de. Un, una, unos, unas es igual, vid, tip чего-то. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. He comprado un queso que te va a gustar. Я купил сыр одного определенного вида, который тебе понравится. Es un vino extraordinario. Это необыкновенное вино, сорт вина. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Es un café colombiano excelente. Это отличный колумбийский кофе, сорт кофе. B. Un, una, unos, unas, es igual, un vaso de, una taza de. Un, una, unos, unas, es igual, стакан, чашка чего-то. Ejemplo del libro. Un café, por favor. Один кофе, пожалуйста. Es igual, una taza de café, чашка кофе. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Una cerveza, por favor. Одно пиво, пожалуйста. Es igual, un vaso de cerveza. Стакан пива. 2. No se usa un, una, unos, unas, detrás de ser o hacerse con profesión, religión, nacionalidad o ideología política.
Nie используется артикль после ser и hacerse с профессией, религией, национальностью или идеологией политической. Se dice, говорим, без артикля после ser y hacerse. Ejemplos del libro, Primera y учебника. Julia es mexicana. Julia mexicanca. Soy médico. Я врач. Alberto se ha hecho budista. Alberto стал буддистом. Pero, no. 2.1. Sí se usa cuando el nombre lleva un calificativo. Артикль используется, если у существительного есть определение или характеристика. Ejemplos del libro, Primera y учебника. Julia es una arquitecta muy conocida. Julia — это очень известный архитектор. ¿Quién es Hans? Кто такой Hans? Es un ingeniero que trabaja conmigo. Это инженер, который работает со мной. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Es una profesora excelente. Она отличный преподаватель. 2.2. Sí se usa cuando se identifica a alguien por su profesión. Артикль используется, когда человека определяют по профессии. Ejemplo del libro, Primera y учебника. ¿Quién era Frida Kahlo? Кто была Frida Kahlo? Era una pintora. Она была художницей. Ejemplo para entender. Пример для понимания. ¿Quién es tu padre? Кто твой отец? Es un abogado. Он адвокат. Compare. Сравни. Sin artículo. Без артикля. Winston es peruano. Winston peruanец. ¿Qué hace Luisa? Чем занимается Luisa? Es directora de orquesta. Она директор оркестра. Con artículo. С артиклем. Es un peruano muy simpático. Он очень приятный перуанец. ¿Quién es Inma Shara? Кто такая Inma Shara? Es una directora de orquesta. Она директор оркестра. 3. No se usa un, una, unos, unas con el objeto directo cuando hablamos en general. Не используется артикль с прямым дополнением, если речь идет о чем-то в общем, а не о конкретной вещи. Ejemplos del libro. Primera y учебника. Antonio vende enciclopedias. Antonio продает enciclopedии. No tengo coche. У меня нет машины. Rosa lleva siempre vaqueros. Rosa всегда носит джинсы. Alberto no come carne. Alberto не ест мясо. Pero, no. 3.1. Sí se usa cuando se habla de cantidad. Артикль используется, когда речь идет о количестве. Ejemplos del libro. Primera y учебника. La novia de Alfonso ha publicado una novela. Es igual, 1. Llevusca Alfonso a publicavala один роман. He comprado unos melocotones. Я купил несколько персиков. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Tengo una bicicleta. У меня есть один велосипед. 3.2. Sí se usa cuando el nombre lleva un calificativo. Артикль используется, если у существительного есть определение или характеристика. Ejemplos del libro. Primera y учебника. Tengo unas enciclopedias muy antiguas. У меня есть очень старые энциклопедии. Rosa lleva unos vaqueros carísimos. Rosa носит очень дорогие джинсы. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Compré una chaqueta preciosa. Я купил очень красивую куртку. Compare. Сравни. Sin artículo. Без артикля. Ramón vende coches. Ramón продает машины. Luis colecciona estellos. Luis coleccionирует марки. Con artículo. С артиклем. Hoy ha vendido un coche. Сегодня он продал одну машину. Tiene unos estellos muy valiosos. У него есть очень ценные марки. 4. No se usa un, una, unos, unas con el segundo nombre en palabras compuestas. Не используется артикль со вторым существителем в составных конструкциях. Estructura, структура. Nombre, más preposición, más nombre. Существительное плюс предлог плюс существительное. Во втором существительном артикль обычно не ставится. Ejemplos del libro. Primera y учебника. Julián es profesor de universidad. Julián преподаватель университета. Me han regalado una corbata de seda. Мне подарили шелковый галстук. Rosa tiene una colección de estellos. У Росы есть коллекция марок. Luisa es directora de orquesta. Luisa директор оркестра. Un café con leche, por favor. Кофе с молоком, пожалуйста. Aquí venden ropa de niño. Здесь продают детскую одежду. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Tenemos una clase de historia. У нас есть урок истории. Tabla rápida. Краткая таблица. Sin artículo.
Без articlia. Soy médico. Bebo café. Vende coches. Es mexicana. Con artículo. Sarchiclem. Es un médico excelente. Un café, por favor. Vendió un coche. Es una mexicana muy simpática. Súper corto. Без articlia. С неисчисляемыми существительными. После ser и hacerse. Профессия, национальность и так далее. С прямым дополнением в общем смысле. Во второй части конструкции типа «профессор de universidad». С артиклем, если есть уточнение, характеристика, если речь идет о количестве, если нужно указать конкретный тип, если человека определяют по профессии. El, la, los, las, el artículo definido, определенный артикль. Se usa el, la, los, las más nombre cuando está claro a qué persona o cosa concreta nos referimos. Используется el, la, los, las плюс существительное, когда понятно, о каком конкретном человеке или предмете идет речь. Porque es una persona o cosa única, потому что это единственный человек или единственный предмет. Пояснение. Если предмет или человек только один, используется определенный артикль. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. Папа – глава католической церкви. La mujer de Antón es muy simpática. Жена Антона очень приятная. La catedral de Burgos es de estilo gótico. Собор Бургоса выполнен в готическом стиле. Los padres de Julia son muy jóvenes. Родители Хулии очень молоды. Ejemplo para entender. Пример для понимания. El sol está brillante hoy. Солнце сегодня яркое. Por la situación. Из-за ситуации, по контексту. Пояснение. Из ситуации уже понятно, о чем идет речь. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. Ayer estuve con Lola en un restaurante italiano. La cena fue magnífica. Вчера я был с Лолой в итальянском ресторане. Ужин был великолепный. Saqué las llaves del coche y abrí la puerta. Я достал ключи от машины и открыл дверь. ¿Dónde está la entrada? Где вход? Voy a coger el coche. Я возьму машину. Где ключи? Ejemplo para entender. Пример для понимания. Entré en la casa y cerré la ventana. Я вошел в дом и закрыл окно. Porque se ha mencionado antes. Потому что это уже упоминалось. Пояснение. Если предмет уже был назван, дальше используется определенный артикль. Ejemplo del libro. Пример из учебника. Y de repente apareció un coche. ¿Quién iba en el coche? И вдруг появилась машина. Кто был в машине? Ejemplo para entender. Пример для понимания. Compré un libro. El libro es muy interesante. Я купил книгу. Книга очень интересная. Compare. Сравни. Sin artículo indefinido concreto. Без конкретизации. Andrés no tiene hijos. У Андреса нет детей. Con artículo definido, с определенным артиклем. Los hijos de Ana son muy agradables. Дети Анны очень приятные. 2. Se usa el, la, los, las más nombre para hablar de algo o alguien en sentido general. Используется el, la, los, las плюс существительное, когда говорим о чем-то или о ком-то в общем смысле. Пояснение. Когда говорим о целом виде, классе, явлении вообще. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. El caballo es un animal muy noble. Лошадь – очень благородное животное. El bolígrafo se usa para escribir. Ручка используется для письма. Los libros ayudan a vivir. Книги помогают жить. Me encanta el pescado.
Я обожаю рыбу. Ejemplo para entender. Пример для понимания. La música alegra la vida. Música делает жизнь радостнее. 3. Se usa el, la, los, las más nombre para referirnos a algo específico de una persона, cosa o animal indeterminado. Используется определенный артикль, когда говорим о конкретной части неопределенного объекта, человека или животного. Пояснение. Объект неопределенный, но его часть конкретная. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. He roto el cristal de una ventana. Я разбил стекло одного окна. Dibujó las alas de un pájaro. Он нарисовал крылья птицы. Compare. Сравни. He roto un cristal. Я разбил какое-то стекло. He roto el cristal de una ventana. Я разбил стекло окна. Dibujó unas alas. Он нарисовал какие-то крылья. Dibujó las alas de un pájaro. Он нарисовал крылья птицы. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Lavé las patas del perro. Я помыл лапы собаки. 4. Se usa el, la, los, las con partes del cuerpo, ropa y artículos de uso personal. Используется определенный артикль с частями тела, одеждой и личными вещами. En lugar de, вместо, mi, tu, su и так далее. Мой, твой, его и так далее. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. Me he roto la pierna esquiando. Я сломал ногу, катаясь на лыжах. Raúl ha perdido la gorra. Рауль потерял кепку. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Me lavo las manos. Я мою руки. 5. Se usa el, no la, delante de nombres femeninos en singular que empiezan por a, h, tónica. Используется el, а не la, перед существительными женского рода в единственном числе, начинающимися на ударные а, h. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. El aula, аудитория, el hacha, топор, el agua, вода, el hambre, голод, el arma, оружие. La señora Ramírez está en el aula 12. Señora Ramírez находится в аудитории 12. Pero, no. Si hay otra palabra delante, если перед существительным стоит другое слово, mira en la otra aula. Посмотри в другой аудитории. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Necesito el agua fría. Мне нужна холодная вода. 6. Contracciones a más el igual al y d más el igual del. A más el igual al. Ejemplo del libro. Пример из учебника. ¿Has visto al portero? Ты видел вратаря. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Voy al mercado. Я иду на рынок. De más el igual del. Ejemplo del libro. Пример из учебника. Hoy he conocido al hijo del vecino. Сегодня я познакомился с сыном соседа. Ejemplo para entender. Пример для понимания. La puerta del coche está abierta. Дверь машины открыта. Pero, no. No se contrae con nombres propios que llevan el, но не сокращается с именами собственными, в которых el является частью названия. Ejemplos del libro. Примеры из учебника. Cuando te vas a El Cairo, когда ты едешь в Каир, es un artículo de El Mundo. Это статья из газеты El Mundo. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Viajo a El Salvador. Я еду в Эль Сальвадор. Tabla rápida. Краткая таблица. Форма. El, la, конкретный предмет или человек. Los, las, конкретные предметы или люди. El caballo, говорим о виде в целом. La mano, части тела. El agua, женский род с ударным а. Al, a плюс el. Del, de плюс el. Súper corto. Супер коротко.
Определенный артикль нужен когда понятно, о чем речь, предмет единственный, объект уже упоминался, говорим в общем смысле, речь о частях тела или одежде, речь о части объекта, перед словами типа аса, ауля, арма, аль igual a плюс l, del igual d плюс l. 7. La omisión del nombre. Опущение существительного. 1. Использование артиклей el, la, los, las вместо существительного. Использование артикля прилагательного вместо существительного. Правило. Когда мы говорим о ком-то или о чем-то конкретном, можно использовать el, la, los, las вместо существительного, которое уже упоминалось, или понятно из контекста. Структура. El, la, los, las плюс прилагательное. Форма артикля и прилагательного род и число совпадает с существительным, к которому они относятся. Пример. ¿Qué camisa te gusta más? Какая рубашка тебе больше нравится? La verde. Зеленая. Равно la camisa verde. Зеленая рубашка. 2. Использование артикля el, la, los, las плюс de плюс существительное. Артикль плюс de плюс существительное. Правило. Используется артикль el, la, los, las плюс de плюс существительное, чтобы обозначить происхождение, принадлежность, положение, характеристику, материал. Форма артикля, род и число совпадает с существительным, к которому они относятся. Пример. ¿Qué vasos prefieres? Какие стаканы ты предпочитаешь? Los de papel. Бумажные. Равно los vasos de papel. Бумажные стаканы. 3. Использование конструкции lo плюс прилагательное в мужском роде единственного числа. Lo плюс прилагательное в мужском роде единственного числа. Правило. Используется конструкция lo плюс прилагательное мужского рода единственного числа, чтобы говорить о качестве или абстрактном понятии. Lo обозначает то, вещи, то, что. Пример. Lo bueno del verano son las vacaciones. Хорошее в летом – это каникулы. Равно la cosa buena del verano – хорошее в летом. 4. Использование конструкции lo плюс de плюс существительное или наречие. Lo плюс de плюс существительное или наречие. Правило. Используется конструкция lo плюс de плюс существительное или наречие, чтобы сослаться на что-то известное собеседникам, не называя это прямо. Пример. Lo de ayer fue extraordinario. Оба понимают, о чем речь, например, о событии, которое произошло вчера. Краткая структура для быстрого повторения. Конструкция, значение, пример. El, la, los, las плюс прилагательное, существительное опущено. La roja. El, la, los, las плюс de плюс существительное, происхождение, материал и так далее. Los de oro. Lo плюс прилагательное, mr, единственное число, качество. Lo difícil. Lo плюс de плюс существительное или наречие, известная ситуация. Lo de ayer. Un libro, el libro. Контрасты entre el artículo indefinido y el definido. Разница между неопределенным и определенным артиклем.
Artículo indefinido. Un, una, unos, unas. Información nueva. Нова інформація для собеседника. Se usa un, una, unos, unas, más nombre cuando hablamos de algo nuevo para el oyente, información nueva. Используем un, una, unos, unas, когда сообщаем новую информацию. Ejemplos. Estoy leyendo un libro sobre una cantante. Había un hombre y una mujer en el salón. Parte de una clase o grupo. Представитель класса или группы. Se usa un, una, unos, unas, más nombre cuando hablamos de alguien o algo como parte de una clase o grupo. Используем, когда говорим об одном представителе класса или группы. Ejemplos. Una hermana de Pedro es bailarina. Pedro tiene varias hermanas. He visto una película de terror. Una de ese tipo. Clase de personas u objetos. Algo no específico. Что-то неопределенное или любой представитель. Se usa un, una, unos, unas, más nombre cuando hablamos de una clase de personas u objetos, no concreto objeto. Используется, когда речь идет о любом предмете из категории. Ejemplos. Necesito una lámpara. Cualquiera. Queremos una habitación. Cantidad. Количество. Se usa un, una, unos, unas, más nombre para indicar cantidad. Используется для указания количества. Ejemplos. He visto un león en el zoo. Compra unas manzanas. Sentido general. Общее значение. A veces también se usa un, una, para hablar de algo en sentido general. Иногда un, una используются в общем значении. Ejemplos. Un ratón es un mamífero roedor. Un perro es un animal fiel. Clase ya mencionada. Тип из уже упомянутой категории. Se usa uno, una, unos, unas, más adjetivo, o uno, una, unos, unas, más de, más nombre, cuando hablamos de una clase o grupo ya mencionados. Используется, когда уточняем тип из уже названной категории. Ejemplos. ¿Qué tipo de ordenador busca? Uno potente. ¿Qué tipo de mesa habéis comprado? Una de metal. Artículo definido. El, la, los, las. Información conocida. Уже известная информация. Se usa el, la, los, las, más nombre, cuando hablamos de algo ya mencionado o conocido por el oyente. Используется, когда предмет уже известен собеседнику. Ejemplos. El libro se titula Mi vida. El hombre parecía extranjero. Algo único o específico. Что-то конкретное или единственное в ситуации. Se usa cuando hablamos de alguien o algo único o específico en esa situación. Используется для конкретного или единственного объекта. Ejemplos. La casa de Juan es preciosa. La hermana de Luis es profesora. Tiene solo una. Persona u objeto concreto. Конкретный предмет. Se usa el, la, los, las, más nombre, cuando hablamos de una persona u objeto concreto. Используется для конкретного предмета из уже известной категории. Ejemplos. La lámpara azul es preciosa. Esta y no otra. Estamos en la habitación 323. Sentido general. Обобщение. Se usa el, la, los, las, más nombre, para hablar de algo en sentido general. Используется для обобщений. Класс целиком. Ejemplos. El león es un animal peligroso. Las manzanas son mi fruta preferida. Algo específico ya mencionado. Конкретне из уже названного. Se usa el, la, los, las, más adjetivo, o el, la, los, las, más de, más nombre, cuando hablamos de alguien o algo específico ya mencionado. Используется для конкретного предмета из уже известной категории. Ejemplos. El blanco es muy elegante. Es la maleta, la de plástico. Быстрое сравнение. Indefinido. Algo nuevo. Новая информация. Definido. Algo conocido. Уже известное. Uno de muchos. Один из многих. Concreto.
Конкретный. Cantidad. Количество. Конкретно objeto. Конкретный объект. Иногда обобщение. Обобщение. Класс целиком. La señorita Moreno, Los Andes. El artículo definido con nombres propios. Con nombres de personas. Señor, señora, señorita, profesor. Se usa el, la, los, las, más señor, señora, señorita, profesor, profesora, capitán. Используется артикль перед словами señor, señora, señorita, profesor, profesora, capitán. Ejemplos. ¿Has visto a la señorita Moreno? Estoy en el grupo del profesor Herrero. No se usa artículo. No se usan los artículos definidos en singular delante de don, doña, delante de un nombre propio, cuando hablamos directamente a una persona. Артикль не используется перед словами don, doña, перед именем, при прямом обращении. Ejemplos. Don Alberto está enfermo. ¿Quiere usted algo, señorita Moreno? Familias. Se usa los más apellido, singular, para referirse a una familia. Используется los, familia, в единственном числе, для обозначения семьи. Ejemplos. Los Pérez son muy agradables. Cenamos en casa de los Martínez. Periódicos y revistas. Se usa el, la, con nombres de periódicos y revistas. Используется артикль с названиями газет и журналов. Ejemplos. Cómprame el Ola, por favor. ¿Ha salido la Gaceta? Monumentos y obras de arte. Se usa el, la, los, las, con nombres de monumentos y obras de arte. Используется артикль с названиями памятников искусства и произведений искусства. Ejemplos. Hemos visitado la Alhambra. ¿Habéis visto el Guernica? Con nombres de lugares. Calles, plazas, avenidas, paseos. Se usa el, la, más nombre. Используется артикль с названиями улиц, площадей и так далее. Ejemplos. El hotel está en la calle Trafalgar. Vivo en la Plaza del Carmen. Cines, teatros, hoteles, museos, universidades. Se usa el, la, los, las con estos nombres. Используется артикль с названиями кинотеатров, театров, музеев, отелей, университетов. Ejemplos. Estamos en el Museo Reina Sofía. Estudia en la Universidad Complutense. Ríos, lagos, mares, océanos, cordilleras, volcanes, desiertos. Se usa el, la, los, las con ríos, lagos, mares, océanos, grupos de islas, montañas, cordilleras, volcanes, desiertos. Ejemplos. El Nilo es el río más largo del mundo. Subimos al Teide el verano pasado. Islas, una sola isla. No se usa artículo con nombres de islas cuando no son un grupo. Артикль не используется с названием одного острова. Ejemplos. Este verano vamos a Tenerife. Queremos viajar a Cuba. Ciudades, países, regiones, continentes. No se usa el, la, los, las con ciudades, regiones, provincias, países, continentes. Артикль обычно не используется. Ejemplos. Salamanca está en Castilla. China está en Asia. Excepciones, forma parte del nombre. Algunos nombres llevan el artículo como parte del nombre. Некоторые географические названия включают артикль как часть имени. Ejemplos. La Habana es preciosa. El Cairo es una ciudad fascinante. Países con república, reino, estados. Se usa el artículo cuando el nombre del país lleva república, reino, estados. Используется артикль, когда в названии есть слова республика, королевство, штаты. Ejemplos. La República Argentina es muy grande. Los Estados Unidos están en América. Atención.
Algunos países pueden llevar artículo opcionalmente. La India, el Líbano. Ejemplos. ¿Has estado en la India? El Líbano tiene una historia interesante. El artículo con expresiones de tiempo y cantidad. Артикль с выражениями времени и количества. El 5 de octubre. 2 días a la semana. Час. La, las. Время. La, las. Используется la, las plus час. Примеры. El partido empieza a la 1. ¿A qué hora comes? A las 3. La reunión es a las 8. Дни и даты – событие. El. Дни и даты – событие. El. Используется el плюс день или дата, когда говорим о событии. Примеры. El examen es el lunes. La boda es el 5 de octubre. Llegamos el viernes. Но. Артикль не используется в ответах или сегодня, завтра. Примеры. Hoy es 2 de mayo. ¿Qué día es hoy? Martes. Mañana es viernes. День и дата – один артикль. Используется только один артикль. Примеры. La fiesta es el lunes 10 de abril. La reunión es el martes 3 de enero. El evento es el viernes 20 de mayo. Регулярные действия. Los. Используется los плюс дни недели для регулярных действий. Примеры. Los lunes trabajo mucho. Los domingos descanso. Los viernes salimos. Месяцы. Без артикуля. С месяцами артикль не используется. Примеры. Viajo en agosto. Nací en marzo. La clase empieza en septiembre. Части дня. Por la. Используется por la plus утро, день, вечер. Примеры. Trabajo por la mañana. Estudio por la tarde. Salgo por la noche. No. Используется a mediodía, de madrugada. Примеры. Como a mediodía. Llego a casa a mediodía. Trabajo de madrugada. Частота. A, al, ala. Используется количество плюс a, al, ala, plus период времени. Примеры. Voy al gimnasio 2 veces a la semana. Estudio 1 hora al día. Viajo 1 vez al mes. Cena. El, la, los, las. Используется el, la, los, las, plus единица измерения. Примеры. Cuesta 2 euros el kilo. Vale 3 euros la docena. Son 5 euros los 100 gramos. Краткое резюме. La, las, время. El, событие. Los, привычка. Без артикуля, месяцы. A, al, ala, частота. Примеры. A las 2 como. El lunes tengo clase. Los domingos descanso. Jugar al tenis. El español. Otros usos del artículo definido. Другие случаи употребления определенного артикля. Se usa el, la, los, las en los casos siguientes. Определенный артикль el, la, los, las используется в следующих случаях. 1. Instrumentos musicales. Музыкальные инструменты. 1.1. Para hablar de un instrumento en general. Когда говорим об инструменте в общем смысле. Ejemplo del libro. El piano es mi instrumento preferido. Pianina, muy любимый инструмент. Ejemplo para entender. La guitarra es muy popular. Guitarra очень популярна. 1.2. Con tocar. С глаголом tocar, играть на инструменте. Ejemplo. Me gustaría saber tocar el violín. Я хотел бы уметь играть на скрипке. Tina toca la batería en un grupo de rock. Tina играет на барабанах в рок-группе. Pero, no. Sin artículo con estudiar, necesitar. Без артикля с estudiar, necesitar. Rosa estudia piano. Rosa учится игре на пианино.
Necesito un piano nuevo. Мне нужна новая пианино. Ejemplo para entender. Estudia guitarra. Он учится играть на гитаре. 2. Deportes y juegos. Sport y игры. 2.1. Para hablar de un deporte o juego en general. Когда говорим о виде спорта или игре в общем смысле. Ejemplos. El alpinismo es un deporte peligroso. Alpinism – опасный спорт. El parchís es un juego muy divertido. Parchís – очень веселая игра. Ejemplo para entender. El fútbol es muy popular. Fútbol – очень популярен. 2.2. Conjugar. С глаголом jugar. Ejemplos del libro. Juegas muy bien al tenis. Ты очень хорошо играешь в теннис. ¿Quieres aprender a jugar al ajedrez? ¿Ты хочешь научиться играть в шахматы? Pero, no. Con hacer normalmente sin artículo. С глаголом hacer обычно без артикля. Solo hago alpinismo en verano. Я занимаюсь альпинизмом только летом. Mi hijo hace gimnasia y natación. Мой сын занимается гимнастикой и плаванием. Hago yoga cada día. Я занимаюсь йогой каждый день. 3. Asignaturas o idiomas. Учебные предметы и языки. Ejemplos del libro. ¿Has aprobado la historia? ¿Ты сдал историю? El español es un idioma universal. Испанский – международный язык. Pero, no. No con saber, enseñar, estudiar, hablar. Desarticla после saber, enseñar, estudiar, hablar. Hans enseña historia. Hans преподает историю. Mucha gente estudia español en los Estados Unidos. Многие люди изучают испанский в США. Hablo inglés y francés. Я говорю по-английски и по-французски. 4. Nombres de monedas. Названия валют. Ejemplos del libro. El euro, евро. El dólar, dólar. La libra es una moneda fuerte. Funt – сильная валюта. La moneda de Venezuela es el bolívar. Valuta y Venezuela является bolívar. El yen es la moneda de Japón. Иена – valuta японии. 5. La policía, el ejército, los bomberos. Policja, armia, пожарные. Ejemplos del libro. El tío de Andrés es capitán del ejército. Yaya Andresa capitán army. Luis quiere ingresar en la policía. Luis хочет поступить в полицию. Mi hermano trabaja en los bomberos. Мой брат работает в пожарной службе. 6. El cine, el teatro, la radio, la televisión, el periódico, las noticias. Kino, teatro, radio, televisión, gazeta, новости. Ejemplos del libro. Nunca escucho la radio por las mañanas. Я никогда не слушаю радио по утрам. Luis, compra el periódico cuando salgas. Luis, купи газету, когда выйдешь. Pero, no. Cuando significa aparato, artículo indefinido. Когда речь о приборе, используется неопределенный артикль. Me he comprado una televisión. Я купил телевизор. Равно аппарат. Tengo una buena noticia. У меня хорошая новость. Necesito una radio nueva. Мне нужно новое радио. 7. El mar, el campo, la playa, la montaña, el cielo, la naturaleza. Море, деревня, природа, пляж, гора, небо, природа. Ejemplos del libro. Es muy sano bañarse en el mar. Очень полезно купаться в море. Vamos al campo todos los fines de semana. Мы ездим за город каждые выходные. Me encanta caminar por la playa. Мне нравится гулять по пляжу. 8. Ir a la, venir de la, estar en la. Идти в, приходить из, находиться в. Con, с. Cárcel, iglesia, oficina, universidad. Тюрьма, церковь, офис, университет. Ejemplos del libro. Mi hermana está en la universidad. Моя сестра в университете.
Los domingos voy a la iglesia. По воскресеньям я хожу в церковь. Estoy en la oficina. Я в офисе. 9. Ir a la, venir de la, estar en la. Идти в, приходить из, находиться в. Con, с. Aeropuerto, banco, cine, colegio, médico. Aeroport, bank, кинотеатр, школа, врач. Ejemplos del libro. ¿De dónde vienes? Del médico. ¿Откуда ты идешь? От врача. Tenemos que estar en el aeropuerto a las 6. Мы должны быть в аэропорту в 6. Voy al banco ahora. Я сейчас иду в банк. Pero, no. Sin artículo con casa, clase, correos. Без артикля со словами casa, clase, correos. ¿Dónde está Sara? No está en clase. Где Сара? Ее нет на занятиях. Ejemplo para entender. Пример для понимания. Voy a casa. Я иду домой. 10. Medios de transporte. Transport. Ejemplos del libro. El metro. Metro. El autobús. Автобус. El tren. Поезд. El tren es un medio de transporte muy agradable. Поезд очень удобный вид транспорта. Pero, no. Con ir, venir, viajar, sin artículo. С глаголами ir, venir, viajar, без артикля. Me gusta viajar en tren, pero para viajes largos prefiero ir en avión. Мне нравится путешествовать на поезде, но для дальних поездок я предпочитаю летать на самолете. Voy en autobús al trabajo. Я езжу на работу на автобусе. Tabla rápida. Краткая таблица. С артиклем. Музыкальные инструменты, спорт и игры, сjugar, предметы и языки, валюты, полиция, армия, пожарные, радио, театр, кино, новости, море, пляж, природа, аэропорт, банко, médico, транспорт в общем смысле. Без артикля. Estudiar piano, hablar español, hacer deporte, viajar en tren, ir a casa, estar en clase. Este, ese, aquel. Eso. Демонстративos. Указательные, местоимения и прилагательные. Los demostrativos sirven para señalar algo o a alguien. Указательные слова служат для указания на предмет или человека. Identifican el objeto o la persona a los que se refiere el hablante. Они показывают на каком предмете или человеке говорит говорящий. 1. Formas de los demostrativos. Формы указательных слов. Masculino. Singular. Este. Ese. Aquel. Plural. Estos. Esos. Aquellos. Femenino. Singular. Esta. Esa. Aquella. Plural. Estas. Esas. Aquellas. Ejemplos del libro. Este hotel es bastante caro. Этот отель довольно дорогой. Pásame ese libro. Передай мне ту книгу. ¿Conoces a aquellos chicos? ¿Ты знаешь тех парней? ¿De quién es esta bolsa? ¿Чья это сумка? Esa chica es amiga mía. Та девушка моя подруга. La estación está detrás de aquellas casas. Станция находится за теми домами. 2. Este, esta, estos, estas. Этот, это, эти, эти. Рядом с говорящим. Se usa para, используется для, señalar a alguien o algo próximo al hablante. Указывать на человека или предмет рядом с говорящим. Ejemplo visual. Este libro. Эта книга у меня в руке. Esta mesa es mía. Этот стол мой. 3. Ese, esa, esos, esas. Тот, та, те, немного дальше. Se usa para, используется для, señalar a alguien o algo un poco alejado del hablante. Указывать на человека или предмет немного дальше от говорящего. Ejemplo visual. Esa bolsa. Та сумка. Ese coche es muy rápido. Та машина очень быстрая. 4. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Вон тот, вон та, те. Далеко. Se usa para, используется для,
Señalar a alguien o algo alejado del hablante. Указывать на человека или предмет далеко от говорящего. Ejemplo visual. Aquella casa. Вон тот дом. Aquellos árboles son muy altos. Вон те деревья очень высокие. Atención. A veces se usa S para distancia grande. Иногда S тоже используется для далеких предметов. Ejemplo del libro. ¿Ves esa casa? ¿Видишь тот дом? Mira esa montaña. Посмотри на эту гору. 5. Se pueden usar con nombres o solos. Можно использовать существительным или самостоятельно. Пояснение. Имеют ту же форму, род и число, как и существительные, к которому относятся. Ejemplos del libro. Me gusta mucho este restaurante. Мне очень нравится этот ресторан. ¿Ves a esos chicos? ¿Ты видишь тех парней? Este es Juan. Это Juan. ¿Cuál es tu casa? Esta o esa. Какой твой дом? Этот или тот? Quiero esa. Я хочу вот ту. Также указывают на близость или удаленность во времени. Este, esta. Настоящее время и близкое прошлое, будущее. Ejemplos del libro. Esta mañana tengo mucho trabajo. Сегодня утром у меня много работы. Este invierno ha sido muy frío. Эта зима была очень холодной. Este fin de semana descanso. В эти выходные я отдыхаю. Ese, esa. Прошлое или будущее, уже упомянутые ранее. Ejemplos del libro. Estuve en Perú en 1999. Ese año hubo elecciones. Я был в Перу в 1999 году. В том году были выборы. Edu se casa el 12 de enero. Y ese mismo día se va a Perú. Эду женится 12 января и в тот же день уезжает в Перу. Nos vimos en abril. Ese mes llovió mucho. Мы виделись в апреле. В том месяце много дождило. Aquel, aquella. Очень далекое прошлое. Ejemplo del libro. Mi abuelo nació en 1920. En aquella época reinaba Alfonso XIII. Мой дед родился в 1920 году. В ту эпоху правил Альфонсо XIII. En aquellos años todo era diferente. В те годы все было иначе. Это, то, вон то. Без существительного. Пояснение. 7. Esto, eso, aquello. Это, то, вон то. Без существительного. Explicación. Пояснение. Esto, eso, aquello no se usan con nombres, не используются с существительными. Они употребляются сами по себе, когда не знаем, что это, не нужно называть предмет. Ejemplos del libro. ¿Qué es aquello que hay detrás de la casa? Что это там за домом? Pásame eso, por favor. Передай мне это, то, пожалуйста. ¿Qué es esto? Что это? 8. Eso para referirse a algo dicho antes. Eso используется для ссылки на уже сказанное. Ejemplo del libro. Juan y Luisa se han divorciado. Eso que dices no es cierto. Juan y Luisa развелись. То, что ты говоришь, неправда. Dice que no viene. Eso me preocupa. Он говорит, что не придет. Это меня беспокоит. 9. Esto para referirse a algo que vamos a decir. Esto используется для того, что сейчас будет сказано. Ejemplo del libro. Escucha esto. Han detenido a... Послушай вот это. Арестовали. Te digo esto. No vuelvas tarde. Я скажу тебе вот что. Не возвращайся поздно. Tabla rápida. Краткая таблица. Форма.
дистанция. Este, esta, рядом. Ese, esa, немного дальше. Aquel, aquella, далеко. Esto, это, без существительного. Eso, то, без существительного. Aquello, вон то, без существительного. Супер корто, супер коротко. Este, этот, рядом. Ese, тот, чуть дальше. Aquel, вон тот, далеко. Esto, eso, aquello. Это, то, вон то. Без существительного. Также используются для времени, могут заменять существительное, согласуются по роду и числу.